शुक्रिया पास्टर जी डैनियल साहब, पास्टर जैनूम साहब, खुदा आपको बरकत दे। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं है। मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें पकड़ा, खींचा और आज हमें यहाँ ले आया। रीजन क्या है? ताकि हम उसके दिन को मना सके जिसे हम क्रिसमस कहते हैं। हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा और मैं चाहूंगा कि हम संजीदगी के साथ कलाम की तरफ बढ़ते चले जाएं। अगर कोई रहनुमाई कर दे। हालेलुया। आज के जो हवाला जात हैं, यशाया 9 बाब और उसकी 6 आयत। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो खोल सकते हैं हमारे साथ मिलकर। यशाया 9 बाब उसकी 6 और 7 आयत, और उसके बाद हम एक और रीडिंग करेंगे। उसके बाद एक और हवाला पढ़ेंगे और वो है लूका 2 बाब 7 आयत। मैं गुजारिश करूंगा कि दूसरा अगर कोई निकाल ले सवाल को। 9 बाब उसकी 6 और 7 Isaiah chapter 6 verse 6 and 7। यशाया 9 बाब उसकी 6 और 7 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ौज की गयूरी ये करेगी। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर जी डैनियल साहब, खुदा आपको बरकत दे। दूसरा हवाला लूका 2 बाब और उसकी 7 आयत। लूक चैप्टर 2 वर्स 7। जिन्होंने निकाल लिया है आमीन कह सकते हैं। आमीन। लूका 2 बाब और उसकी 7 आयत। और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं खुदावंद की पाक हजूरी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज खुदावंद ने हमें यहाँ लेकर आया ताकि हम खुदा के जिंदा कलाम की बातों को सीख सकें। मैं थोड़ी देर पहले पास्टर जैनूम साहब को सुन रहा था। बड़े ही ऐसन तौर पर उन्होंने उन चैलेंजेस को हमारे सामने रखा, और आज जिस बात पे या जिस उन्वान पे मैं बात करूंगा वो भी हमारे लिए एक चैलेंज ही है। वजह क्या है कि जब तक हमारी जिंदगियां चैलेंज के बगैर हैं, हमारी जिंदगियां चैलेंज से खाली हैं, उस वक्त तक हम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। डेस्टिनेशन सामने हो तो हम बढ़ते चले जाते हैं जैसे मजूसियों को दी गई। एक सितारा जो है उनके सामने सामने चलता रहा और वो उसे फॉलो करते हुए वहां पहुंचे। वजह क्या थी? एक तजस्सुस था उनके अंदर, देखने के लिए कि है क्या, ऐसी क्या चीज है जिसके वसीला से हमें हमारे पास फरिश्ते आके हमें बताते हैं कि ये वहां पर पहुंचो, वहां पर एक बहुत बड़ी हस्ती ने जन्म लिया है। पहला हवाला जो पास्टर साहब ने पढ़ा यशाया नबी से, वो प्रोफेसी थी। वो हवाला जो पेशीन गोई के तौर पर हमें दी गई थी कि एक लड़का तवल्लद होगा। अब उसके नाम के बारे में, उसका नाम क्या है? अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। अक्सर हम इस अजीब को अजीब तौर पर ले लेते हैं
کہ اس کا نام عجیب ہے. میرے عزیزو, یہ وہ عجیب نہیں ہے جس کا مطلب عجیب ہو, ونڈرفل ہو, ٹھیک ہے. یہ وہ عجیب ہے جو ہر ایک شخصیت سے مختلف ہے. اس کی زندگی میں مختلف کام ہوئے, اس نے وہ کیا جو ایک عام شخصیت نہیں کر سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ خداوند نے اپنے بیٹے کو اس کام کے لیے چنا تھا تاکہ وہ بنی نو انسان کو جو ہے اس گناہ سے جو ایک آدم کے وسیلہ سے آئی تھی اس سے رہائی دلا دے. ایک آدم زندگی میں گناہ لے کر آیا اور دوسرے آدم کو بھیجا تاکہ اس گناہ کو وہاں سے اٹھا لے اور ہمیں کیچڑ میں سے, ہمیں ان تمام گناہوں میں سے اٹھا لے, نجات کی طرف لے آئے. اور یہ پیشن گوئیاں جو ہے گاہے بگاہے مختلف ادوار میں جو ہے یہ پیشن گوئیاں ہوئی. وجہ کیا تھی؟ تاکہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے, لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ ایک شخصیت اس دنیا میں جنم لینے والی ہے جو انسان کو اس کے گناہوں سے آزاد کر کے, اس کے گناہوں سے بالکل علیحدہ کر کے انہیں اس ہمیشہ کی زندگی میں لے آئے گا. اور یہ کون کر سکتا تھا؟ خداوند یسوع المسیح کا بیٹا, خداوند کا بیٹا یسوع المسیح. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. اور اب جو دوسرا حوالہ ہم نے پڑھا نئے عہد نامہ میں سے وہ پیشن گوئیاں تھیں. اب وقت آ پہنچا ہے کہ وہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہیں. کیا کہتا ہے؟ اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کہاں رکھا؟ پریز دی لارڈ. ایک شخصیت جو بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خدا, جو آسمان پر رہتا ہے, اس نے جنم لیا بھی تو کہاں لیا؟ اور آج کا عنوان سخن بھی جو ہے وہ ہے چرنی. ہم سیکھیں گے کہ یسوع المسیح نے چرنی میں جنم لیا. کسی محل میں پیدا ہو سکتا تھا, کسی اچھے گھرانے میں پیدا ہو سکتا تھا, کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو سکتا تھا. چرنی ہی کیوں چنی گئی؟ چرنی ایک ایسی جگہ جسے ہم استبل کہتے ہیں, اسٹیبل کہتے ہیں, وہ جگہ جہاں پر جانور ہوتے ہیں, بدبو سے بھری ہوئی جگہ. کوئی وہاں پر رہنا پسند نہیں کرتا. اس نے اپنے آپ کو اس آسمان سے نیچے لے آیا. اگر وہ اس لیول سے نیچے نہ آتا تو ہمیں کیسے بچاتا؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کوئی چیز نیچے گر جائے, ایسے سیدھے کھڑے رہ کے اٹھا سکتے ہیں آپ اسے؟ تو جب تک آپ جھکیں گے نہیں اس وقت تک اس چیز کو ہم اٹھا نہیں سکتے. اٹھانے کے لیے ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے, اور وہی کام ہمارے خداوند یسوع المسیح نے کیا کہ وہ جھکا, اس نے آسمان چھوڑ دیا, اپنا تخت چھوڑ دیا اور زمین پر آ گیا تاکہ ہمیں اس کیچڑ سے نکال لے, ہمیں وہاں سے اٹھا لے, تاکہ ہم بھی جو ہے اس ہمیشہ کی زندگی, وہ جو رابطہ انسان اور خدا کے درمیان میں منقطع ہو چکا تھا, وہ رابطہ جو ہے وہ یسوع المسیح کے آنے کے وسیلہ سے جو ہے وہ بحال ہوا. وہ اس رکھنے میں کھڑا ہو گیا, اس گیپ میں کھڑا ہو گیا تاکہ ہمیں آزاد کرے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج کا عنوان سخن جو ہے وہ ہے چرنی. اگر ہم چرنی کو سپیل آؤٹ کریں, اس کے ہجے کریں, تو یہ 4 حصوں پر, 4 جو ہے سپیلنگز پر جو ہے مشتمل ہے. چے, رے, نون اور چھوٹی یہ. ہر ایک سپیلنگ جو ہے اپنے آپ میں وزن رکھتا ہے. جب تک یہ چاروں ملتے نہیں یسوع المسیح جنم نہیں لیتا. آج ہم اس کو تھوڑا سا سیکھیں گے. چے سے چرنی اور چے سے چرواہا. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا, یوحنا 10 باب اور اس کی 11ویں آیت. یوحنا 10 باب اور اس کی 11ویں آیت, جس میں کچھ یوں لکھا ہے, اچھا چرواہا میں ہوں, اچھا چرواہا میں ہوں, اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पहला चरनी का जो हिज्जा है, जो स्पेलिंग है, वो है चरवाहा। अगर हम दुनिया के आगाज से देखें तो यस, जो खुदा ने जितने भी लोग चुने वो सारे चरवाहे थे। इब्राहिम चरवाहा था, मूसा चरवाहा था, दाऊद चरवाहा था। उनको कहां से लिया और कहां बिठा दिया, लेकिन ये चरवाहे वो काम ना कर सके जो हमारा यीशु मसीह करना चाहता था, और उसने इसीलिए चरनी में जन्म लिया ताकि हमें चरवाहा बनकर क्या करे, सिखाए, समझाए, बचाए। चरवाहे करते क्या है? अपनी भेड़ों की रखवाली। एक गुम हो जाए तो 99 को छोड़कर एक के पीछे भागते हैं ताकि वो वापस उस गल्ला के हिस्सा बन जाए। वजह क्या है? क्योंकि वो एक को भी मरता हुआ देख नहीं सकता, और ये खासियत है चरवाहे की। किसी को दुख, तंगी, तकलीफ, बीमारी में देखकर चरवाहा पीछे नहीं हटता, अपनी जगह पे बैठा नहीं रहता। जब उसे इस बात का पता चलता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो है वो मुश्किल में है, तो मैं आराम से सुकून से बैठता हूं। ऐसा होता है मेरे अजीजों। यीशु मसीह ऐसा चरवाहा जो कि अपने लिए क्या कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। सिर्फ कहने की हद तक था। मेरा खुदा बातों का खुदा नहीं है, उसके किरदार से उसने अपने कॉलो फेल से करके दिखाया। उसके कॉलो फेल में तजाद नहीं है, लेकिन आज हमारे अंदर क्या है? हम कॉलो फेल में तजाद रखते हैं। मेरे साथ कुछ और बात की, नासिर भाई के साथ कुछ और बात की, और बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि फिर हम जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये काम करता है अच्छा चरवाहा। हमें उस चरवाहे को ढूंढने की जरूरत है, उसके पीछे चलने की जरूरत है। वो चरवाहा जिसने आसमान छोड़ा, चरनी में जन्म लिया ताकि हम आजाद हो जाएं, ताकि हम आजाद हो जाएं। और हमारी आजादी की खातिर उसने चरनी में जन्म लिया। हम बात करते हैं आगे इसके बाद दूसरे हिस्से की। 6 के बाद आता है रे। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। क्या यीशु ने कहा? राह, हक और रे से बनता है राह। चरवाहा चरनी में आया ताकि हमें राह दिखाए। क्या ख्याल है आपका? चरवाहा चरनी में आया, उसने चरनी में जन्म लिया ताकि हमें राह दिखा सके। वो रास्ता जो राह हक का है, वो राह जो राइचियसनेस का है, वो राह जो रास्तबाजी का है, वो राह जो सही बातों का है, वो राह जो सच्चाई का है, वो राह जिसमें झूठ का कोई अमल दखल नहीं है, वो राह दिखाने के लिए उसने चरनी में जन्म लिया। अगर किसी बादशाह के घर में होता तो ये काम कर सकता था? बादशाहों की बड़ी बातें हैं। उसने वो काम, क्योंकि एक तो ये तरतीब ऐसी थी, खुदा का मंसूबा ऐसा था, और उससे बढ़कर कि हमें सिखाकर वो आगे लेकर चलना चाहता था। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। तो हमें किसको ढूंढने की जरूरत है? ना चिड़ियां बना के रखी दिया है। कई हजार साल पहले, 2000 साल पहले यीशु ने जन्म ले लिया, चरनी का काम खत्म हो गया। अब काम है कि हम उस चरनी के अंदर जिसने जन्म लिया था, उस चरवाहे के पीछे पीछे चलें ताकि वो हमें रास्ता दिखाकर उस अब्दी और अब्दी हयात की तरफ हमें ले जाए। और ये कब होगा? जब हम अपने आप को उसके ताबिया करेंगे। हालेलुया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। रे के बाद बात आती है नून की,
اور نون سے بنتا ہے نجات دہندہ. کیا بنتا ہے؟ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا, اعمال 4 باب اور اس کی 12 آیت. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ریفرنسز کے ساتھ, پروف کے ساتھ آپ کو جو ہے بتا سکوں کہ کلام مقدس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ حق اور برحق, وہ سچائی کے ساتھ ہیں. کوئی بات ہمارے کہنے سے جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. جب تک کہ خداوند کا کلام ہماری زندگی میں نہ ہو, ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف جا نہیں سکتے. جی پاسٹر جی. اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں, کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. پریز دی لارڈ. کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ کسی اور آدمی کے وسیلہ سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی. ایک ہی شخصیت تھی اور وہ تھا یسوع المسیح جو ہمیں نجات دے سکتا تھا. اور وہ نجات دیتا کیسے؟ کسی محل میں پیدا ہو کر اس نے نجات دینے کے لیے وہ جگہ چوز کی, وہ جگہ میں جنم لیا جہاں پر کوئی دوسرا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج کہیں سے تھوڑی سی اسمیل آ رہی ہو تو ہم جلدی سے اسپرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو کوئی چیز جو ہے وہ جل گئی ہے یا کوئی ایسی چیز مری ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہے. لیکن میرے یسوع المسیح نے اس چرنی کا جنم, اس چرنی کا چناؤ کیا جہاں پر بدبو بھی تھی, گندگی بھی تھی, تاکہ ہمیں اس گندگی سے اٹھا کے لے آئے. اور اس نے اس سارے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیا کیا کہ چرنی میں جنم لے کر چرواہا بنا, ہمیں راہ دکھایا, اور راہ دکھانے کے بعد ہماری خاطر کیا ہوا؟ وہ نجات دہندہ بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ انسان کی خلاصی گناہ سے اسی وقت ہو سکتی ہے جب تک کہ کوئی شخصیت صلیب پر چڑھ کر جو ہے وہ لعنتی موت کو اپنی خاطر برداشت نہ کرے. اس وقت تک انسان جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. اور یہی کام میرے یسوع المسیح نے چرنی میں جنم لے کر کیا. ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ چھوٹی یہ سے یسوع, یہ سے یہودا کا ببر, یہ سے وہ ہمارا کیا بنا؟ یار بنا, ہمارا دوست بنا. یہ سے یہوہ یری. اگر ہم پیدائش 22 باب کا تھوڑا جائزہ کریں, مطالعہ کریں, تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم خدا کے ساتھ جو ہے وہ جیسا جیسا خدا اسے کہتا گیا وہ کرتا گیا, بڑھتا گیا, چلتا گیا, اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا. کائے کے لیے؟ تاکہ اپنے بیٹے کی قربانی کر سکے. بیٹا پوچھتا ہے, سب کچھ لے لیا ہے, قربانی کا بچڑا کدھر ہے؟ قربانی کریں گے کس کی؟ اور ابراہیم کیا کہتا ہے؟ یہوہ یری معین. یہ وہی یہوہ یری ہے جس نے چرنی میں جنم لیا. یہ وہی یہوہ یری ہے, اس نے چرنی میں جنم لے کر ہر شخصیت کو جس کے پاس اگر کچھ نہیں تھا تو اسے مہیا کیا. جو ہے وہ کسی بھی مشکل پریشانی میں تھا ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا یہودا کا ببر بن کے, تاکہ ان کو ان کی جو ہے جنگ کے اندر کامیابی دلائے. کیونکہ یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اگر مکاشفہ اس کا 5 باب اور اس کی 5ویں آیت میرے لیے اگر پاسٹر جی آپ پڑھنے تو بہت شکریہ. ہاللویا. یہ باتیں جب تک ہم سیکھتے نہیں ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. کاشفہ 5 باب اس کی 5ویں آیت یہاں پہ مرقوم ہے. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو, دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. ہاللویا, پریز دی لارڈ. آپ میرے ساتھ ہیں؟ نعرہ لگائیں پھر.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, दाऊद मुश्किल में था, उसका कोई भी जानवर अगर ले जाया जाता था वो उसके पीछे भागता था। उसे कामयाबी कौन दिलाता था? यहूदा का वो बब्बर जो उसके साथ उसके ऊपर मौजूद था। वो जंग के लिए जाता है, जाति जूलियत से लड़ने के लिए। किसने उसे जो है फतह दिलाई? उस यहूदा के बब्बर ने, जिसके वसीला से हमारे अंदर ताकत आ जाती है, जिसके वसीला से हम अपने आप में मजबूती महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी पनाह है, वो हमारी मजबूत चट्टान है। हालेलुया। और ये उसी के वसीला से हो सकता था, क्योंकि और कोई यहूदा का बब्बर ऐसा था नहीं जिसके वसीला से हमें आजादी मिलती। मेरे अजीजों, चरनी में जन्म लेकर यीशु मसीह ने अच्छा चरवाहा बनकर दिखाया। यीशु मसीह ने हमें राह रास्त दिखाया। राह रास्त पर चलकर उसने हमें वो नजात का रास्ता दिखा दिया और हमारी खातिर वो नजात दहिंदा बन गया। हमारी खातिर वो यहोवा यरी बन गया। हमारी खातिर वो यीशु बन गया जो अपने लोगों की खातिर क्या करता है? जान देता है। हमारी खातिर वो यहूदा का बब्बर बन गया। हम किसी भी जंग में हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, वो हमारे साथ खड़ा है। वो कहता है मैंने तुम्हें अपने हाथों पर उठाए रखा है। क्यों? ताकि तुम्हें कोई मुश्किल परेशानी ना आए। अगर आ भी जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और उसके साथ रहने ही की वजह से आज हम जिंदा और जिंदों की जमीन पर हैं। बहुत से लोग इस दुनिया से कूच कर गए, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज भी हम उसकी हजूरी में जो है मौजूद हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम उस अच्छे चरवाहे को तकें, उस अच्छे चरवाहे के पीछे पीछे चलें। हम उसके दिए हुए राह पर जो है हम अपनी निगाह करें ईमानदारी के साथ। और जब हम अपना ध्यान उस पर लगा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर वो निजात दहिंदा हमें उठा लेता है और हमारी जिंदगी में हर किस्म की कमी, कमजोरी, मुश्किल, परेशानी, दुख, तंगी, तकलीफ, हर लिहाज से हमें उसमें से निकाल कर क्या करता है? सुरखरू करता है, कामयाबी अता करता है, हमें अपने नाम की खातिर इस्तेमाल करता है। लेकिन होता कब है कि जब हम अपने आप को उसके ताबिया करके, जब हम अपने आप को उसके सामने रख के, जब हम अपने आप को उसके सामने रख के कह दें कि खुदावंदा मैं हाजिर हूं, मुझे इस्तेमाल कर अपने नाम के लिए, अपने खुशखबरी के लिए, इंजील के लिए, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के सारे कामों को वैसा ही कर सकें जैसा तू चाहता है। और ये उसी वक्त होगा जब हम अपने आप को उसके कदमों में रख देंगे। लेकिन बात वही है, बात वही आ जाती है जैसे पास्टर जरून साहब ने कहा, ईमानदारी के साथ चैलेंज लें आज अपने साथ। चरनी में तो पैदा हो चुका, अब हमें उस चरवाहे के पीछे पीछे चलने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां उस यहोवा यरी के लिए, जोरदार उस यहूदा के बब्बर के लिए, जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए, जोरदार तालियां खुदा के बेटे के लिए जिसने हमें अपने नाम की खातिर चुन लिया ताकि हम पांच शब्द उसके नाम को जलाल दे सकें। यीशु मसीह के कादिर जलाली बाबरकत नाम में खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।